दोंसेथों जोंनि बबा गोरानि मोथों आव ताथोलायसेथों जोंनि बबा गोरानि इमा दिनै मोखां दोंसेथों जोंनाव फालि जानाय दङ दाख्लिल' गमरै थांथों जोंनाव थोंगै दांनाय दङ दफानि सोरां मोनलांथों दिनै बबा गोरानि मोथों बबा गोरा आयौ लथों बबा गोरा आयौ लथों गेटा पिपलेन मारनाय गेटा पिपलेन मारनाय आयके चुबा चले नाय आयके चुबा चले नाय इब्रासा आयौ लथों इब्रासा आयौ लथों दिनै माथाय न मारनाय दिनै माथाय न मारनाय आयके चुबा चले नाय Ani nokta, engkamuni, tungui tonggamani, usuk jatomani. Dini bubah gerani meteng, awo tak kelai situ. Dini bubah gerani iman, ini merkandung situ. जोंनाव फालि जानाय दङ दाख्लिल' गमरै थांथों जोंनाव थोंगै दांनाय दङ दफानि सोरां मोनलांथों दिनै बबा गोरानि मोथों बबा गोरा आयौ लथों बबा गोरा आयौ लथों गेटा पिपलेन मारनाय गेटा पिपलेन मारनाय आयके चुबा चले नाय आयके चुबा चले नाय इब्रासा आयौ लथों इब्रासा आयौ लथों दिनै माथाय न मारनाय दिनै माथाय न मारनाय आयके चुबा चले नाय Sobawo, senggo subalai sina. Bubah gerani sobawo, senggo subalai sina. Ini bubah gerani meteng, awo tak kelai situ. Sini bubah gerani iman, ini meteng situ. Sini bubah gerani meteng, awo tak kelai situ. Sini bubah gerani iman, ini meteng situ. जोंनाव फालि जानाय दङ दाख्लिल' गमरै थांथों जोंनाव थोंगै दांनाय दङ दफानि सोरां मोनलांथों Ini bubah gerani meteng
ke bengka Kebang ma bororo Bugrano sejaka Kebang ma netaro Bugrano hanya shalaika Kebang ma ariro Bugrano ke bengka Kebang ma bororo Bugrano sejaka Kebang ma netaro Bugrano hanya shalaika Governor of Tripura through DM, Khwai district for village committee election. Because the government conducted the election of village committee, though the 1 year already passed. So we demand to the state government to conduct the ADC village committee election immediately so that we can do our development work in the ground level, in the village level. Because of the BDO authority, the official state government is not accepting our nominated member. That is why we are want to elected member in the ADC for the development work of our villages. So we demand to the governor that ADC village committee election should be done immediately. Otherwise, we Tripura Motha will move a big movement in the later on. So today we submitted to the DM to the a memorandum to send a government of Tripura. So this is our demand that ADC election should be conducted immediately. Thank you. क्योंकि आज 17 तारीख है, हमारा 8 डिस्ट्रिक्ट में त्रिपुरा डेपुटेशन हमारा त्रिपुरा मथा का एंड हमारा चीफ महाराज पद्धतिचुत देव बर्मन हमारा बुबकरा उसको कंट्रोल कर रहे हैं त्रिपुरा मथा। तो लेकिन हमारा ऐसा हुआ 2021 7 मार्च ये हमारा जो चुनाव विलेज काउंसिल चुनाव उसको डेट था वो ख़त्म हो चुके। अभी 10-15 दिन में फिर मार्च का 7 आ जाएगा। तो एक साल तक हमारा त्रिपुरा को ट्राइबल को वो लोग खेल रहे हैं। इसीलिए हम लोग अभी आज डेपुटेशन दिया, लेकिन उसके बाद नहीं होगा तो हम लोग अलग ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए फर्क फिर दोबारा करेगा। क्योंकि हम जानते हैं 587 विलेज कमेटी है, तो 587 विलेज कमेटी है, उसको निर्वाचन कराने के लिए क्यों रुका है? जैसा म्यूनिसिपैलिटी निर्वाचन हो गया तो ऐसे में भी हमारे में त्रिपुरा को रखने के लिए, त्रिपुरा को अभी TTADC को रोकने के लिए कम से कम निर्वाचन करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। तो क्यों त्रिपुरावासी एवं त्रिपुरा गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहता है? जैसे हम बोला है, आप लोग बोल रहे हैं कोरोना में रुका है। कोरोना में क्या रुका है? तो आज पंजाब का कैसे चुनाव हो रहा है, हाँ, उत्तर प्रदेश कैसा हो रहा है, गोवा में हो रहा है, और कल बोलेगा हम मणिपुर में आ रहा है चुनाव का कैंपस करने के लिए, तो उधर कर सकता है। लेकिन त्रिपुरा को क्यों हमारा ये अभी 587 सीट को चुनाव क्यों नहीं करना चाहते? वही हमारा दिमाग है, हमारा यही चाहते हैं। ये सरकार को, गवर्नर को हम डेपुटेशन दिया, इमीडिएटली हमारा ट्राइबल आदमी को बचने के लिए पैसा हम लोग टोटल स्टॉप हो जाएगा। चुनाव नहीं होगा तो 1 साल हो गया, चुनाव नहीं होता है। चुनाव नहीं होने से तो कोई चेयरमैन का कोई पेपर सिग्नेचर नहीं लगता है। इसीलिए हम लोग जल्दी चुनाव चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को एवं गवर्नर को हम लोग रिक्वेस्ट करता है इमीडिएटली चुनाव करने का। धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
এবং পেপারদের কাছে আমার ধন্যবাদ। ব্যাপার হচ্ছে আমাদের একটাই পয়েন্ট, আগামী মার্চ মাস 7 তারিখ আসলে একটা বছর হবে নির্বাচন হয়নি, যেখানে গত 21শে মার্চ মাসের 7 তারিখে তার এটা আসছিল মেয়াদটা শেষ হয়ে, তারপরেও একটা বছর আমরা চাই সবাই একসাথে থাকতে, একসাথে খাইতে, কিন্তু আমাদের গ্রাম দেশে এই ভিলেজ কমিটি যদি না থাকে গ্রাম দেশে উন্নতি কোনো কিছু হয় না। কেননা এখন অবধি ওই আমাদের গাঁও সভাতে আমরা যেটা 7 মেম্বার বানাইছি তারা শুধু অনলি ফর রেগার কাজ দেয় আর বাকি কিছু হয় না। সেই কারণে আমরা ইমিডিয়েটলি নির্বাচন চাই। এর জন্য আমার অনুরোধ গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা এবং আমাদের গভর্নর ওনার কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে ইমিডিয়েটলি যেন আমাদের নির্বাচন হোক। আর যদি নির্বাচন না করে তাহলে আমরা আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরা এবং আমরা সুপ্রিমো এটা নেবে, পলিসি নেবে, কী করা যায়। এতই, ধন্যবাদ। যে ডিএম অফিসার তিনি ডেপুটেশন খাইমানি আবো ববো হাইংখা belai hambai nongro lamso ro mo jor president rok seven ho tini kisin kaisa na issue sini wo issue kai sini village committee ni je election mane klaije emu tomani abo norok seven ho jotno tiba hasten gorok 2021 ni 7 tarik march no china abo expire ong thaga abo ni yang lo sung TDADC habong khamai ro sung article 163 by sung kaisa sung monitoring committee am bhai samjaka osramai aplo phana sung nayosini samuni khetre onek problem face payo karon ei block rogo thangkai jekono official hongai sung je monitoring committee samane abo mane bor acceptable khai bor accept khaya bor abo hai chairman by chairman member amna bor gina khai ngai sung nayo mane sung moni sini village committee election khela nabe sung governor kabangma kok saka kabangma bokha kintu gokono babe kono mane kono step naya ngai sung tini baidyo gasim tipra motha sung tini tiprani 8টা district kono sung joto district kono sung tipra mothro GM through governor sung deputation ni tengo abono sini deputation abono tengo dati no sini village committee election dati khainan thon tambai hindi o election didi khlaian kai sini rural lo sini gramam sayo sini param sayo sini borok mase manung nai tambai hindi election kuri engai sini finance ni problem khainai karon di sini rega kam hote ni je kono samkhana je amti rok bebak problem khainai awan babai no sini mo deputation engai sung abo bo sung feedback ma ka sung je samai governor thang sayo bo sawo pandemic issue hinoi মানে আং গুবুন স্টেট ni kok sana thaya gugun state na di Uttar Pradesh mui tongo Uttarakhand mui tongo Goa mui tongo Punjab mui tongo a state jodi pandemic issue kuri ngakai gesini tibrawa bagi pandemic issue ngai maka ngai sung ang amno sanam sungo mane gugun state ni kok salia jodi tibrawa no pandemic issue ni tongai koek mas sikang lai thanga sini municipality election abu to pandemic jorao mane abo jodi khaima nongkai sini ne sini village committee election kai tamu khaimea abo sini question ngai sung বিশ্বাস দङ जों दिनै डिएम नि थ्रु जों गभर्नर डेपुटेशन रिमेन डेपुटेशन बखुब समय पलाय बिहेव खायगा गाहाम रेसपन्स जिका बसाव दाथिनो नोंनि म डेपुटेशन आं गभर्नर रहना हिने नोंथां आबोनो फाइनाम सुंगना दि स्टेट गभर्नमेन्ट सुंबाय थुङै दङ बाकी दि बर म्युनिसिपालिटी नि जे इलेक्शन के बर निजिनि बोसा आगे दाथिनो इलेक्शन खायनेका जे समय सिनि विलेज कमिटी नि बर बोसा साथि हायगाय सुनो थुङै दबाय तिनि एखाना मुति असुविधा माने कोरोना पेन्डेमिक हे से कत किसु माने आम हायगे सिनि इलेक्शन के बर दिना खायदाम नोंथां आबोनो फाइनाम सुंगना नायदि যদি তাবুক যাচ্ছিনি স্টেটত দङ বিজেপি আপনি জয় সরকার বংনি কাইসনা এজেন্ডা বড় কাইসনা কক সবকা সাথ সবকা বিকাশ আং বংলা সানামু সङ নরক যদি সবকা সাথ সবকা বিকাশ যদি নায়কাই নংনি মিউনিসিপালিটি এরিয়া ন ডেভেলপ সিমি নং আমরা সিমি খামা বাইংলা সিনি ভিলেজ কমিটি কো দিব্রান বিষ্ণু খবজাগো নরক দাতি ন ভিলেজ কমিটি নিরিসন ব খাইনা নেংথন আबै নে আং কক সানামু সङ তিনি নিশাল জটিকে নং যে ডেপুটেশন সে মুংলাই যে লাইমানে দিয়াং বিশ আপনি সে মুংলাই বাই তাবুক যে নং লামাও যে বড় গোবাং তংমনি আবো তাবুক ইয়া কাজানা যে না বুতিং সিনাই না ইয়া কানাই তামনি দি বসনো ইস্যু রিখা বসন কক সানাই ডেপুটেশন মানে আনট্রপ থেকে বজত চাই চকাই নে সিন ডিএম সাহেব সাকা নে সুন বিশ্বাস দङ বিন বাবাই বিন উপর বদাতে যেন সিন আপনা সলিউশন খাই মানে গতিনি তাবুন পাইলেছ না আবো এটা পানি